ሰላም ጥዕና ሃበልና ተኸታተልቲ ኣኽሱማውያን መራኸቢ ሓፋሽ AMN ነዚ ሰዓት ዝተሰናዶ ዜናታት እንሆ ፈለማ ቀንዲ ነጥብታት ዜና ኣብ ከይዲ ሃገራዊ ምክክር ዝነበረው ተሳትፎ ከም ዘቋረፀ ውድብ ብሄራዊ ባይቶ ዓባይ ትግራይ ባይቶና ኣፍሊጡ እትሐዚ ኣብ አዲስ አበባ ዝግበር ዘሎ ኣኼባ ንህዝቢ ትግራይ ከም ዘይውክልን ተቐባልነት ዘይብሉን እዩ ክብል ዓረና ገሊጹ ናይ ክልል ትግራይ አጀንዳ ምትኽኻብ ስራሕ ኣብ አዲስ አበባ ምጅማሩ ትክክለኛ ውሳነ እዩ ወይዘሮ ኬርያ ኢብራሂም ኩሉ ትግራዋይ ኣብ ጉዳይ ትግራይ ሓሳብ ናይ መሃብ መሰለ ኣለዎ ኢሎም ኣይተ ጌታቸው ረዳ ሰበስልጣን ኢራን ነቲ ንድርድር ዝቐረበ ሓሳብ እንተዘይተቐቢሎም እቲ ኩናት ክቕፅል ኢሎም ፕሬዝደንት ትራምፕ ናይዚኦምን ካልኦትን ዝርዝር ክስዕብዩ ሰናይ ምክትታል ኣብ ከይዲ ሃገራዊ ምክክር ዝነበረው ተሳትፎ ከም ዘቋረፀ ውድብ ብሄራዊ ባይቶ ዓባይ ትግራይ ባይቶና ኣፍሊጡ እቲ ውድብ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ክልል ትግራይ ኣብ ሃገራዊ ምክክር ንኽትሳተፍ ቀዲሞም ክስርሑ ዝግብኦም ስራሕትን ክምለሱ ዝግብኦም ሕቶታትን ዝምልከት ኣብ ኣኼባታት እናተሳተፈ ከም ዝፀንሐን ኣፍሊጡ ኣሎ ትግራይ ናብ ከይዲ ሃገራዊ ምክክር ንኽትኣቱ ስምምዕ ሰላም ፕሪቶርያ ብምሉእነት ክፍፀምን ዝተመረፀ መንግስቲ ክትከልን ከም ዝግባእ ብምግላጽ እዚ ንክኸውን ዘኽእሉ ኩሉ መድያዊ ስራሕቲ ንክሰርሑ ድማ ምስ ሃገራዊ ምክክር ኮሚሽን ብምልዛብ ኣብ ልዕሊ ዝምልከቶም ኣካላት ፅዕንቶን ምሕዳር ፃዕርታት እናገበረ መምፅኡ ውድብ ባይቶና ኣዘኻኺረሎ እንተኾነ ግን ሃገራዊ ምክክር ኮሚሽን ጠለባት ውድብና ንጎኒ ብምግዳፍ ኩነታት ትግራይ ካብ ዝኸፍአ ናብ ዝገደደ ኣብ ዝኸደሉን ህዝቢ ትግራይ ዝወከሉ ኣካል ኣብ ዘየለሉን ናብ ኣጀንዳ ምትኽኻብን ኣብ ተዋና መድረኽ ሃገራዊ ምክክር ዘሳተፉ ሰባት ምሕራይን ተሰጋጊሩ ከም ዘሎ ብምሕባር ነዚ ድማ እዚ ኸይዲ ህልዊ ኩነታት ትግራይ ዘይገናዘበን ንህዝቢ ትግራይ ዘግለለን ከይዲ ኢሉ ከም ዝኣመን ባይቶና ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ የረድእ ኣብ መወዳእታ ድማ ኣብ ከይዲ ሃገራዊ ምክክር ዝነበረው ተሳትፎ ካብ ዕለት 24 ወርሒ 7 2018 ዓ.ም ጀሚሩ ዘቋረፀ ምዃኑን ብስም እቲ ውድብ ክሳተፍ ዝወከሎ ሰብ ከም ዘይብሉን ገሊጹ ኣሎ እቲ ሕዚ ኣብ አዲስ አበባ ዝግበር ዘሎ ኣኼባ ንህዝቢ ትግራይ ከም ዘይውክልን ተቐባልነት ዘይብሉን እዩ ክብል ዓረና ገሊጹ ምክክር ኮሚሽን ኢትዮጵያ ትግራይ ትመክር ብዝብል መሪሕ ቃል ኣብ አዲስ አበባ ካብ 23 ወርሒ 7 2018 ጀሚሩ መድረኽ ዘተ ተጋሩ ከም ዘካይድ ውድብ ዓረና ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣፍሊጡ ኣሎ ሕዚ ዘሎ ኩነታት ትግራይ ሃዋህው ኩናት ዝነገሰሉ ተመዛበልቲ ዘይተመለስሉ ሕገ መንግስታዊ ምምሕዳሩ ዘይተኸበረሉን ህዝብና ኣብ ከቢድ ማሕበራውን ኢኮኖሚያውን ቅልውላው ዘጥሓለሉ ስለ ዝኾነ ንምክክር ምቹው ሃዋህው ከም ዘየለ ይኣምን ክብል ኣብ መግለፂኡ ኣፍሊጡ ኣሎ ስለ ዝኾነ እቲ ሕዚ ኣብ አዲስ አበባ ዝግበር ዘሎ ኣኼባ ንህዝቢ ትግራይ ከም ዘይውክል ብምእማን እዋናዊ ዝኾኑ ጉዳያት ቀዳምነት ንክወሃቦም ፀዊዑ ኣሎ ውዕሊ ፕሪቶርያ ተግባራዊ ምግባር ተመዛበልቲ ናብ መረበቶም ምምላስ ግዝኣታዊ ሓድነት ትግራይ ምምላስ ኣብ ትግራይ ኣጋጢሙ ዘሎ ኢኮኖሚያውን ፖለቲካውን ቅልውላው ምፍታሕ ኣንፀላሊ ዘሎ ሃዋህው ኩናት ክሃድእ ጌርካ ናብ ናይ ሰላም ዘተ ምምላስ እዩ ክብል እቲ ውድብ ኣብ ዘውፅኦ እዋናዊ መግለፂ ሓቢሩ ኣሎ ብሓፈሻ ውዕሊ ፕሪቶርያ ተግባራዊ ንክኸውን ፌደራል መንግስትን ምስቲ ዘጣየሽ ሓዱሽ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዕቱብ ድርድር ብምግባር ናብ ምክክር ምእታው ይከኣል እዩ ካብዚ ወፃኢ ዝግበሩ ኣኼባታትን ዝዝተየሎም ኣጀንዳታትን ስቃይ ህዝቢ ትግራይ ዘናውሑን ነቲ ቁልፍን እዋናውን ጉዳይ ህዝብና ንጎኒ ዝገደፉን ስለ ዝኸውን ነቲ ትግራይ ትመክር ዝብል ኣብ አዲስ አበባ ዝግበር ኣኼባ ፈፂምና ዘይንቕበሎ ምዃናን ብዕቱብ ነፍልጥ ኢለሎ ኣብ መወዳእታ መንግስቲ ፌደራልን ልሂቃን ትግራይ እውን ነዚ ኣብ ግምት ብምእታው ኣብ መፍታሕቶም እዋናውን ወሰንትን ዝኾኑ ፀገማት ህዝቢ ትግራይ ጠመተ ሂቦም ክሰርሑ ዓረና ፃውዒት ኣቕሪበሎ ናይ ክልል ትግራይ አጀንዳ ምትእኽኻብ ስራሕ ኣብ አዲስ አበባ መጀመሩ ትክክለኛ ውሳነ እዩ ወይዘሮ ኬርያ ኢብራሂም ወይዘሮ ኬርያ እዚ ዝገለጻ ኮሚሽን ሃገራዊ ዘተ ኢትዮጵያ ስራሕቲ መካብን ምፍላይ ተሳተፍትን አጀንዳ ክልል ትግራይ ኣብ አዲስ አበባ እናካየደ ዝርከበሉ መድረኽ እዩ ናይ ክልል ትግራይ አጀንዳ ምትእኽኻብ ስራሕ ኣብ አዲስ አበባ መጀመሩ ትክክለኛ ውሳነ እዩ ክብላ ወይዘሮ ኬርያ ኢብራሂም ሓቢረን ወይዘሮ ኬርያ ኢብራሂም ከም ዝገለጾ ዋና ዕላማ መድረኽ ሃገራዊ ዘተ ኣብ መላ ሃገር ዘለው ኩሎም ዓይነታት ሕቶን ፀገማትን
بكوناتن بقلبتن زي كونس بسلامة مجد طرح كفتح اللوم زبليو ات كوميشن مدرخ زته اب كلل تግራይ ንምክያድ بزتفلالي እዋናት ብርቱዕ ጻዕሪ ይግበር እምበር ኣብቲ ክልል ዘሎ ብሓይሊ ጥራሕ ዘተኣማመንን ንሰላማዊ ዘተ ፍቃደኛ ዘይኮነ ዘይሕጋዊ ጉጅለ ምኽንያት ምክያድ ከም ዘይተኻለ ተዛሪበን ትግራይ ካብ ካልኦት ክልላት ዝተፈለየት ኣይኮነትን ዝበላ ወይዘሮ ኬርያ ኣብ ክልል ትግራይ ምቹው ኩነታት ከሳብ ዝፍጠር መድረኽ ዘተን ኣጀንዳ ናይ ምእካብን ስራሕ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ንኽካየድ ከም ዝተገበረ ትኽክለኛን ጉብእነትን ዘለዎ ውሳነ ከም ዝኾነ ገሊፀን ዋና ልእኽቶ እቲ ኮሚሽን ንምዕዋት ናብ መድረኽ ዘተ ምምፅአን ፀገማት ብልዝብ ምፍታሕ ዘዋፅእ ጉዳይ ከም ዝኾነ እውን ኣብሪሀን ወይዘሮ ኬርያ ኢብራሂም ቀደም ክብል ዋና ኣፈ ጉባኤ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ፌደሪ ብምዃን እናገልገላ ምፅንሐን ይዝከር كله تجراوي أب قداي تجراي حساب ناي مهاب مسألة لويلهم أي تجيتاتشو ردا كله تجراوي أب قداي تجراي حساب ناي مهاب مسألة لويلهم أما خاري بوليتيكاوي قدرة أب قرن أفريقيا أي تجيتاتشو ردا كوميشن هاجراوي مخكر إثيوبيا مساكالات سبت صحيت تجراي بمخان يكايدو بزلو فلا ما يزور مدرخ متأخخ بأجندة تجراي زتساتفو منستر جيتاتشو إذا مدرخ مخكرن زتن أب قصالي أب تجراي كايد يتسفو قبلو قليزهم ኣብቲ ኣብ ሓሙሽተ ጉጅለታት ተመቃቂሉ ዝካየድ ዘሎ ሕቶታት ትግራይ ብመልክዕ ኣጀንዳ ናይ ምስናድ ዘተ ነባር ግዝኣትን መንነትን ትግራይ ይመለስ ዘሎ ሕገ መንግስቲ ንትግራይን ህዝባን መሊኡ ብዝረብሕ ኣገባብ መሊሱ ይፈተሽ ዝብሉን ካልኦት ረዘንቲ ሕቶታትን ርእቶታትን ኣንፀባሪቆም ኣለው ካብቲ ዝካየድ ዘሎ መድረኽ ምክክርን ዘተን ሕቶን ርእቶን ትግራይ ببرك هاجر أبزك هيد مخكرن زتن زن تبارغو قبايتنياتات كمرزو تثبيتي جبر دما تباهلو أب 76 نابعة تمرتي ورداتات حوزيان ناطبن كيد ممهار مستمهار كم زتغارته تحبيرو لعل 38 شحت مهار ورداتات حوزيان ناطبن كم مادة تمرتي وطاي كم زخونو بيت صحفة تمرتي تن ورداتات أفليتو على في بيت صحفة تمرتي وردا حوزيان ممهر كيدو هايلو كم زحبرو أبتا وردا أب زبنة تمرتي كلتشحن 18 نامة تمرت لعل 10 شح دقانستيو زركبهم لعل 21 شح تمهارو أب مادة تمرتي كم زتنحو أفليتو حزقن منقستي توبيا نزختلو زلو سباونت زرحاقو كل كلام هيا ممهران سعيبو أب 43 نابعة تمرت تاوردا زركبو تمهارو كاب مادة تمرت رحيقو مهلاو ممهر كدو أبريهم محبرسب تمرت وردا حوزين زنبرو تسفات تنكيقو من نبابرون لعل عقمهم سلازخونهم كيفتو كيد ممهار مستمهار كقوارزو كامزة تقدجو ممهر كدو هايلو قلت جيروم كبل قدات كومونيكيشن وردا حوزين انتحبر بتزامادي بيت صحفة تمرت وردا عطبي نابيرو تمرت كلل تقراي عبز صحافو قلع دبداب عب 33 عبعته تمرتي وردا عطبي كيد ممهار مستمهار تطاو مبالو أفليتو مهيا زي مخفالو عب تحت بيت صحفة تمرت وردا عطبي عبز محادرو 33 عبعته تمرتي زركبو 16 شحن 451 تمهارون 580 ممهرانن دقافي سراحتنياتاتن كاب 23 مقابيت كلتشن 18 متمرت كم وردات بزنبرة كيد ممهار مستمهار تطاو كم زبلة كنقلت نفتو كبلو أفليتوم أزي كم زيلون كلو مبعتاوي هوسبيتال فرسماتات حوزين كاب بجت بمقراتو قبو قلقالو تتعنان مهاب كم زتتقمن مهيا كخفلهم بزي مخالون كاب سرح وطاي نخونو يمتلو كبلو مكايد سرح هوسبيتال فرسماتات حوزين أيتاس ملاش تكل هايمانو تحبيروم سرحتنياتات هوسبيتال بسنكس انت مهيا من نبابروم كمرحو سلازي كالو اتتقم بزلاغنت كساب زفتح ننوح زبالا جزا فقاد عمتاوي نايسرح عرفت بموسادهم حيل سابتو هوسبيتال ازيو كام زتمنامنا ازدما اتتقم كقادد كام زقابرون أرديوم بفلاي دما قلقالوت والدن مدبحتن نمسلات زحجزو أفاوسن ناوتتاتن زي مهلاوم هيوتا ديتاتن هزاناتن نحدقات قالعو كم زركاب قليزوم بتا عقاتي مزلو حجرت نداد مخنيات دما أمبولانسات قلقالوت مهاب كم زقوارتان مقرات حيل مبراتن تقاتم كم ممارت اخوينو زقلقل زنبرة جنني ترون كاب قلقالوت وطاي كم زخونا نتزاربوم زملكتو أكال نتقاتي مزلو تقم بونا تقنزيبو زلاغ فتح نخمت مهيا سرحتنياتاتن أفاوسن كلك آبرتعو كسرح عيتاس ملاش تسويعهم
ሰበስልጣን ኢራን ነቲ ንድርድር ዝቐረበ ሓሳብ እንተዘይተቐቢሎም እቲ ኩናት ክቕፅል እዩ ኢሎም ፕሬዚደንት ትራምፕ። ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ንኢራን ናብ ዘመነ እምኒ ክንምልስ ኢና እንትብሉ ወታደራዊ ሓይሊ ኢራን ሓደ ወታደር ጸላይ ካብ መሬት ኢራን ብሂወት ኣይወፅእን ክብሉ ኣጠንቂቖም። ፕሬዚደንት ትራምፕ ብዛዕባ ኢራን ኣብ ዘስምዕዎ መደረ እቲ ወታደራዊ ሓይሊ ኣብ ዝቕፅሉ 2 ክሳብ 3 ሰሙን ውሽጢ ሓያል መጥቃዕቲ ከካይድ ምዃኑ ተዛሪቦም። ኣሜሪካ ኣብቲ ኩናት ዝሓሰበቱ ዕላማ ንምዕዋት ከም ዝተቓረበት ዝገለጹ እቶም ፕሬዚደንት ሰበስልጣን ኢራን ነቲ ንድርድር ዝቐረበ ሓሳብ እንተዘይተቐቢሎም እቲ ኩናት ክቕፅል እዩ ኢሎም። ላዕለዋይ ሓይሊ ኩናት ኢራን ሜጀር ጀነራል ኣሚር ሃታሚ ብወገኖም ኣሜሪካን እስራኤልን ኣንጻር ኢራን ወፍሪ እግረኛ ኩናትን ተጀሚሮም ሓደ ወታደር ጸላይ ካብ መሬት ኢራን ብሂወት ኣይወፅእን ኢሎም። ቴሄራን ኣብ ዝሓለፉ መዓልታት ንኣሜሪካን እስራኤልን ይውግኑ እዮም ዝበለቶም ሃገራት መሰረተ ልምዓታት ኢንዳስትሪ ዝፍጸም ዘሎ መጥቃዕቲ መጠንቀቕታ ምዃኑ ገሊጻ ክብል ሮይተርስ ጸብጺቡ። ካብ ኣኽሱማውያን መራኸቢ ሓፋሽ ናይዚ ሰዓት ዜናታት ክትከታተሉ ጸኒሕኩም ንምክትታልኩም ነመስግን ምስ ዝተረፉ መደባትና ሰናይ ጊዜ